बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 15 जुलाई 2022 से आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जा रहा है। सूरह जुमा में इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ लपको और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। वज़ारत सेहत ने जुमेरात को इस बात की तस्दीक कर दी है कि सऊदी अरब में मंकी पॉक्स, जो एक नई बीमारी पूरी दुनिया में फैल रही है, इसका पहला मरीज़ सऊदी अरब में आ गया है। सऊदी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि बैरून मुल्क से रियाद आने वाले शख्स की मंकी पॉक्स में मुब्तला होने की बाकायदा तस्दीक के बाद इसे फौरी तौर पर मुकर्ररा जो भी कवानीन हैं उसके लिहाज से करंटाइन कर दिया गया है। सऊदी वज़ारत सेहत ने मज़ीद बताया कि मरीज़ से मिलने वालों के बारे में भी तहकीक की गई है, ताहम इसमें मर्ज़ की अलामात नहीं पाई गईं। इस हवाले से वज़ारत का कहना है कि मुतल्लिका टीमें मंकी पॉक्स के केसेस की बारीकबीनी से निगरानी कर रही हैं। किसी भी मुश्तबा हालत की फौरी तौर पर तहकीक की जा रही है। सऊदी वज़ारत सेहत ने तमाम अफराद को हदायत की है कि वो सफ़र के दौरान मुतल्लिका कवानीन का ख्याल रखें, एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना के बाद मंकी पॉक्स ने पंजे गाड़े हैं, जिसमें तशवीश की लहर पूरी दुनिया में ही फैल चुकी है। दोस्तों, इसकी इतलात मैं पहले भी आप तमाम हजरात को देता आया हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया में इस लिहाज से अलर्ट जारी कर रखा है। सऊदी अरब में ये पहला केस आया है, जबकि इससे पहले दीगर अरब ममालिक में भी मंकी पॉक्स के केसेस आ चुके हैं। ये बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होती है। कोरोना की तरह सांस के ज़रिए नहीं होती, बल्कि एक दूसरे को छूने से ये बीमारी मुंतकिल होती है। लिहाजा तमाम लोग एहतियात बरतें। सऊदी वज़ारत सेहत ने इसी सिलसिले में अहम इतलात अवामुन्नास से शेयर में बहुत सारे गैर मुल्की अफराद कंस्ट्रक्शन यानी बिल्डिंग लाइन में काम करते हैं, इनके लिए बहुत अहम इतला शेयर की गई है। सऊदी वज़ारत बल्दिया, देही अमूर और हाउसिंग का कहना है कि यकम मुहर्रम 1444 से ज़ेर तामीर इमारतों के एतराफ़ में मखसूस बाउंड्री लगाना ज़रूरी होगा। वज़ारत की जानिब से ये भी कहा गया कि ये इक़दाम का मकसद माहौल को बेहतर बनाना और राहगीरों की हिफाजत करना है। वज़ारत की जानिब से जारी हदायत में कहा गया है कि ज़ेर तामीर इमारतों के अतराफ़ बाउंड्री वॉल लगाने के लिए कवानीन मुकर्रर कर दिए गए हैं, जिस पर अमल करना तमाम बिल्डिंग लाइन में मौजूद अफराद के लिए ज़रूरी होगा। मुकर्ररा कवानीन में कहा गया है कि ज़ेर तामीर इमारतों के अतराफ़ में बाउंड्री वॉल लगाने से इमारत में मौजूद तामीराती सामान, जबकि राहगीरों और वहां खड़ी गाड़ियां भी महफूज रहेंगी। वज़ारत ने इस हवाले से डेडलाइन जारी कर दी है, जिसके मुताबिक यकम मुहर्रम 1444 के बाद से जो अफराद या इदारे ज़ेर तामीर इमारत के अतराफ़ में बाउंड्री वॉल नहीं लगाएंगे, इनके खिलाफ कवानीन के मुताबिक सज़ा और जुर्माने किए जाएंगे। लिहाजा गैर मुल्की अफराद जो बड़ी अक्सरियत में बिल्डिंग लाइन में ज़ेर तामीर इमारतों पर काम करते हैं, अब इन कवानीन को जान लें। पाकिस्तानी भाई रियाल रेट के बारे में ताज़ा तरीन अपडेट के बारे में पूछते हैं तो याद रखें, पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात फाइनलाइज हो गए हैं, मुआहदे तय पा गए हैं। इसी वजह से रियाल रेट में डॉलर के लिहाज से अब कमी रोज़ाना की बुनियाद पर देखेंगे। बेहतर है जो रकम अभी आपने होल्ड की है, नहीं अपने मुल्क भेजी, तो इसे अगर बेहतर मुनाफा चाहते हैं तो जल्द अज जल्द अपने मुल्क में रवाना कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि माशी हालात अब आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि बेहतरी की जानिब जाएं, क्योंकि IMF के मुआहदे के बाद दीगर ममालिक के साथ भी जो भी लेन देन के मामलात थे उसमें बेहतरी आएगी। इसी वजह से आने वाले दिनों में रियाल रेट में पाकिस्तान के लिहाज से मज़ीद कमी हो सकती है। लिहाजा बेहतर है कि जो रकम आप अभी इंतज़ार कर रहे थे कि रियाल में मज़ीद इजाफा होगा, तो उसी लिहाज से इसमें अब आपके लिए नुकसान भी हो सकता है।
پاکستان میں ریال کو اگر آپ بھیجنا چاہیں تو یہ بہترین موقع ہے۔ بلدیہ نے عید الاضحیٰ کے بعد تفتیشی عمل تیز کرتے ہوئے روڈ سیکیورٹی فورسز کے تعاون سے مشاہیر مقدسات سے لائے جانے والے 306 غیر معیاری مذبح یعنی بکرے جو ذبح کیے ہوئے تھے انہیں ضبط کر لیا ہے۔ جدہ بلدیہ کا کہنا ہے کہ شہر میں قائم مختلف مذبح خانوں کا بھی دورہ کیا گیا، ان میں 173 کو سیل کر دیا گیا ہے جو یا تو بغیر لائسنس کے کام کر رہے تھے یا ان کے لائسنس ختم ہو چکے تھے اور ان کی تجدید نہیں کرائی گئی تھی۔ دوسری جانب وزارت بلدیہ نے شہر میں قائم مختلف کنٹینرز کے دورے کیے اور وہاں تیار کیے جانے والی اشیاء اور مذبح جانوروں اور دیگر اشیاء کے معائنے کیے، جبکہ ان کنٹینرز میں صفائی کا بھی خیال نہیں رکھا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئیں، جس کے بعد کئی کنٹینرز پر جرمانے کیے گئے اور کئی کو بند کر کے انتظامات بہتر بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یاد رکھیں سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں جس میں خاص طور پر بڑے شہر شامل ہیں، مختلف کنٹینرز کے ذریعے مذبح خانے عارضی طور پر بنائے جاتے ہیں تاکہ قربانی کے لحاظ سے لوگوں کو آسانیاں پیدا ہوں، مگر یہ کنٹینرز میں اگر کسی بھی لیول پر احتیاطی تدابیر جو کہ سعودی وزارت بلدیہ اور دیگر وزارت صحت کی جانب سے جاری کی جاتی ہیں اس پر عمل نہیں کیا جاتا تو ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ اہم کارروائی کرتے ہوئے گاڑیوں کے شیشے توڑ کر قیمتی اشیاء چوری کرنے والے 4 سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ کچھ لوگ گاڑیوں کے شیشے توڑ کر رکھی ہوئی اشیاء جو قیمتی ہوتی ہیں وہ اسے لے اڑتے ہیں۔ پولیس نے اہم کارروائی کرتے ہوئے اطلاع ملنے پر ایک ٹیم تشکیل دی جس نے واردات کرنے والے ایک گروہ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ یہ گروہ 4 افراد پر مشتمل ہے اور سعودی شہری ہیں۔ ان کے قبضے سے برآمد ہونے والی اشیاء بھی ضبط کر لی گئی ہیں۔ سعودی پولیس کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ریاض پولیس نے چاروں کو ابتدائی تحقیق کے بعد سعودی پبلک پروسیکیوشن یعنی عدالت کے حوالے کیا تاکہ انہیں قوانین کے مطابق سزا اور جرمانے کیے جا سکیں۔ بہت سارے غیر ملکی افراد بھی پچھلے دنوں اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث پائے گئے جس پر انہیں عدالت میں پیش کر کے سزا جرمانے کرا دیے گئے ہیں۔ حج کی ادائیگی کے بعد مختلف ممالک کے حجاج کی مدینہ منورہ آمد شروع ہو چکی ہے۔ سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق حج کے بعد سے اب تک 27,000 سے زائد حجاج مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں۔ سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے کہا گیا کہ 26,000 سے زائد حجاج بسوں کے ذریعے جبکہ 498 حرمین ٹرین کے ذریعے مدینہ منورہ پہنچ چکے ہیں۔ حجاج کی مدینہ منورہ سے اپنے ملکوں کو روانگی کا پروگرام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ یومیہ بنیاد پر حجاج کے فضائی اور بری راستوں سے اپنے ملکوں کو روانہ کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش سے آنے والے حجاج مدینہ منورہ میں 8 دن قیام کرتے ہیں، جبکہ عرب ممالک جس میں مصر، اردن، امارات، بحرین، کویت شامل ہیں حجاج 3 سے 8 دن تک مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، اس کے بعد اپنے ملکوں کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ پاکستان سے آنے والے ایسے حجاج کو قبل از حج براہ راست مدینہ آئے تھے انہیں واپس جدہ کے ٹرمینل کے ذریعے بھیجا جاتا ہے کیونکہ وہ آلریڈی مدینہ منورہ آ چکے ہوتے ہیں۔ پہلے وہ مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کسی بھی حجاج کرام کا چاہے وہ عازمین حج ہو یا حج کے بعد ایز اے حاجی سعودی عرب میں آیا ہو تو اسے 8 دن مدینہ منورہ میں قیام کی اجازت ہوتی ہے۔